kondre mang wi doro baka na wile speki nyusu in Sranantongo. Tide na IT fu namung uni tu dusung tu tenti nawang. Welibi tu de uroko fa wiki. Elek fa wisabi dat tide bende wan fu de lockdown de ipesma nobe kango na strati. Adesso taki presidenti fu kondre tak committee alibi makandra taki denlanti mang sa kisi wan loonsverhoging, wan salarisverhoging na eind van disi. Adesso taki a verhoging die denlanti mang kisi na middels wan toelage die de mang disi oshitapu den loonstrookje lek van de mij taking. Die dena a algemene politieke beschouwing in die bigi krutos of kondre dan presidenti fu kondre meki achari na nyusu abeskopu disi kona fesi. Adesso ook tutaki desma die everdien psa 12 dusung nanga 500 SED de brada nanga sisadisi no oko in aanmerking fu atulagen nas maar die everdien moro minder sa 12 dusung 500 estranang dala adesso taki ding lantimang di meki ekiswam chinso money kande dena doro tu dusung of 3 dusung holu de brada nanga sisadisi okis moro ako aanmerking die moro voor money. Ook toe de smadi ekisi pensioen, ook toe denk sa kisi wan toelage nanga inin na trangating disi. Ana sosogi de lantimang ma ook toe de smadi go nanga pensioen kaba de kisi wan ching toelage tapu de money die denk kisi kaba. Ook toe desma die habi wan missie nangasma die wegens omstandigheden die de Mauro Komoro de dena sociale bestand wan garantie ogi den wan verhoging. A de prespari nota ki ina ting sawe libi ina economische crisis dat we merken op dat busani kondiri met garantie teki ina besroiti fugi differentisma ina libi makandra wam ching tegemoet koming voor de mapsa amungo morofara. A de prespari taki yusref promek muiti nanga yusrefi fu mek wan money ma efa no mang trafasi node ino kambroko isri nanga anu ma tamek muiti fu sorgu taki yu habi wan de brede usap taki nanga a COVID-19 pandemie da ko moro hebi fu go hustle fu fin yu money ala day ma solanga yu kan kisi of sorgu gi wan pretinjang da mus mango wan chi so moro bung. Presidente fu kondre Masra Chandirka Pasat Santoki, chakona fesitaki wan special budget de mau mek fregi a grupo disi de smananga wan missie desma di libi fu sociale bijstand fu wan apart monisa degi ding fu te eind van mung de kan kisi wan money fu ma overleving tenanga sofara. Districtscommissaris missie Senrita Gobardan etaki ena districtscommissaris fu na districti Nikeri ina west fu switi kondre adesso taki eni na districti disi dan de aantal positiefs ma raken toegenomen de mambo taki as de cijfer kring fu de aantal positiefs ma die ina districti Nikeri. Daarom amisi disi actie fu na libi makandra fu de santahori de schreven na den differenti COVID-19 maatregel die gralanti potigi wi fu bescherm misrefi maar ook to bescherm wan trasma. A de prespari taki if you no vaccineer ete taku you sa vaccineer bika je in bescherm misrefi tegen asiki maar je bescherm misrefi fu no sa godong na atoso. Denanga so faras ma di no vaccineer desma disi kisi asiki hebi pe son fudes mako las de libi in den day dipsan de wiki dipsa wisitaki furus mako las de libi fu asiki di dekar COVID-19. Daarom ad de prespari taki witanya bung witande bung in bewegi maar ook tu taki we beschermu srefi tego na wenkri sorgu taki yu habi yu mofo nanga noso tapu fu no kasiki maar ook tu zodat ju no kasiki wan trasma. If you vier taki je siki wan chinso je merk wan tu verschijnselen op dat den prespari taki je met contacti nanga de medisch sector die hoort den bezig nanga pistori fu COVID-19. Wie zou we doen? Mus ma libi nanga asiki disi of ler go morobong om nanga asiki disi. Ku bescherm wie schreef ku bescherm de rest van libi makandra fu den schreef no kan konsiki.
Den gevallen die ik na in na district in Nikeri, missie a districtscommissaris abiwa edi taki kanedek mo pofu Guyana se noso brachong. Usap taki soms mal e boro boro ete konasranang bika de wako kibri de edeja of de konsuku uroko ja. A de prespari if you sabi taki was ma boro konasranang, you geven aan naar de autoriteiten, voor de autoriteiten kan pak in, voor de smadisi en voor de abinaski de kar COVID-19. Taki de nosa panyengo morofara inina libi makandra. Tidewi tak nanga masra hun vrienden en nou voor de hoofdinspectoren voor korpspolitie Suriname, KPS. Achakona fesitaki tide manting ete 3 voor de arrestanten die bevluchten de conquistie den brada disi. Ego abra brada verwij Arsenio, Jonathan Cameron, nanga brada Bahadur sang de man conquistie die de manting. Adesso otaki ete 10 voor de arrestanten die bevluchten de ete inina libi makandra e kibri de edenasma. A de presparita ki alibi makandra verstanta ki zij de juno kan kibri den brada disi. A de ambikadi abi ak sikidi de kar COVID-19 if you kon in aanmerking nanga wafu de smadisi dan a deso taki yusrefi karaka besmet nanga sikidi de kar COVID-19. A de presparita ki if you si wafu de mandisi na strati of ini a kontring pelibi ina birti pelibi na de prespari fu you bel nanga korpspolitie Suriname fu den sako teki de man disi sa kon vluchten. Ego abra crimineel dek van de me botake na bakaramantongo. De man sa disi be moes koti strafu, maar wegens a situatie na ini a cellenhuis na COVID-19 dan de brada disi konkisiwa occasie voor vluchten. En if vade lono ini na libi makandra dan de kan prata sikigo morofara uta horu schreef uta lukubung en if you see wa voor de brada disi dan a de prespare tak you make contacti na korpspolitie Suriname. Inina heel long voor COVID-19 dat de sotaki tamara sranang sakisi negitenti dusung vaccins voor na merk AstraZeneca. De vaccin disi ek mopona wet makondre, Holland lek van karing of lek van taking en de ondersteuning de gisrananga ondersteuning voor sranang sa feti afeti tegen COVID-19 siki. De sotaki de atoso abiku de blaka en ook toe in alibi makandra wisabi taki a kleur paars na a kleur pedemegi antaki a situatie not de onder controle moro. Ook toe medisch assistentie mopo fu wit man kondre konjana sranang fu yepi ding brada nanga sisa di euro kona atoso. A de prespari taki if you de gonawa presi you wear you mofo nanga you mofo tapu you disinfecteer you anu op tijd wash you anu kring voor zorgu taki you no sa chap siki go na oso maar ook to taki you schreef in no ka siki a de prespari taki alibi makandra te ka siki disi moro seriusu te wetak abra COVID-19 we shitaki sranang abe moeilijk keba fu potisma na ini atoso, podisma na zuurstof batra lek va des sabina atoso, voor de maka adem op chinso morabung. En lek va wesi want to foto be circuleur ook to na social media, pesma don tabangi na de zuurstof batra bika bedi no de voeding voor de kan don en kisi a juiste jepi di de fanodu. Ko teku yesi arki, wens je nou vaccineer dat na you leti, maar te wetak abra a veiligheid voor mina nga you. Ko horu schreef na de veiligheidsmaatregelen die Granaland stelt in nga sofara. If you saptaki you ko in araken nga wasma di abinasiki bel nga 178 voor de manka teki tesu tapu asiki di dekar COVID-19 en de manka giwan tu richtlijnen fa fu gomoro fara. If you saptak you siki no go na strati if you want do sani aksi wasma me kwasma yepi di kan bij de sani libena mo fodoro pe yunangas man no sako in aanmerking. A de presparita ki wi saluku atori dis moro finibika zolang de maatregel no versoepel. Yuna kan go tap strati fu hostel fu fen you money fu sorgu you gezin. Daarom kouro ko makandra fu sorgu taki asiki disi nosa panyago moro fara. If you fanodu wasanya sani differenti organ na Facebook e aksi e yepisma di fanodu wan de brede wam chinyang fu sorgu taki de kan
sorgu demching nanga de srefi lek fa ad mi konaka ba fu nyusu ti den neti da mi de aksunu fu u taluku sref morobung lek fa natso oplet ti den neti ook to dat eigenlijk nou am che breti nyusu mem take so fos mi konaka ba fu a presentatie disi ti den neti da de so taki ko krak de boy an ko gide a power a firi taki wi knap na de baka ti de a stray o de committee Canada Kondremang, da lek fami cara bos podisi kon na fesigi unu, ko tahoru srefi na de differenti COVID-19 maatregel de bika a de prespari taki morosma nosa siki, ma ook toe morosma nosa lasde libi fu asiki dis ook toe. En ko de voorzichtig in die na verkeer, trape srefi uno wa las den sranam brada nanga sisa huwi. Utambung te komit tamara neti baka.